देखी पार्थे हमारा चिकेन केम देखा पूरा पोड़ा पोड़ा मैंने पोड़ी देनी पोड़ा पोड़ा देखा आ मोटी रही चा नहीं की कौन चा सहित चिकेन खाइबो कौन कहलु ए आस्त्री क्या देखी पार्थे केते बढ़िया से पूरा ହେଇଯାଇଛି ଏବେ ଆମେ ଆକୁ କାଢି ଦବା ଭାଜି ଭାଜି କରିଦେଲି ସେ ଦେଖି ପାରୁଛି କି ସୁନ୍ଦର ଦେଖା ଚିକି ଚିକି ଦେଖା ଚିକି ଚିକି ତ ଦେଖି ପାରୁଥିବେ ଆମର ଚିକେନ ଆଉ ପୁରା କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ସିଝିଛି ପୁରା ବଢିଆ ସିଝିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ पूरा जूसी पूरा गरम अछि पूरा जूसी पे ऊपर क्रिस्पी देखा भीतर पूरा ये देखा ठंडा ठंडा रायता गरम गरम बिरयानी ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ୟୋଗୀର ଶାସନ ଦରକାର ମାରୁନଥିଲା ଏଥରେ ବୁଲଡୋଜର ବୁଲଡୋଜର हां ବୁଲୁନଥିଲା के लागला बहुत टेस्टी हाय संग माने गुड इवनिंग आपन सब केमती अछंती आशा करछ आपन भले थिबे आमे भले रहछि त आउटे नुवा ब्लॉग माने फेस ब्लॉग से त आम माने आसी मु आसी ये कुडिया ये आसीनी ए बसे से पैंट शर्ट भांगुची तार धोइछे सफा सुतरा करी कि ना त से से भांगुची त हमरा नुवा ब्लॉग रे बनी रहंतु फर्स्ट क्लास वॉच करंतु म तंटी बसी गेला आउ कोन कहउतली फर्स्ट ब्लॉग देखंतु कमेंट करंतु कोन कहउतली भूली गली कमेंट करा था कहउतलु तो आज हूँ शुक्रवार गुरुवार मुझे जाऊँ भूली गली मुझे कौन हबनी मुझे भूली गली हाँ तो चलते हम वीडियो बनी रुहतु फर्स्ट क्लास वॉच करते केमती लगे कमेंट नहीं जानवे जो भल लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब निहाती करदे मु अधार भूली गली जहाँ मुझे गोड़ी घंटी देली आपण मैंने बुझी जाइए जानी जाइए आउ देखी पार्थे दी जन मोटी बसीचु आज स्पेशल आम बनूची मोटीर ये मुठी अच्छी आ गोटे आम नटंगी वाला ताको मुठी दी जन जाक सकाळ लागले दीदी दीदी बिरयानी 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 तो फाइनली बिरयानी ही नहीं आसी आपण मन पाई भी तो को माने बिरयानी खाइबे हाथ टेकंतु जल्दी जल्दी ठंडा 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 पागरे गरम गरम गरमा गरम बिरयानी किए खाइबो आज की बिरयानी बिरयानी तो बिरयानी फिर की बिरयानी को कहू बे स्पेशल चल बनो बन देखि आज म हांडी रे बनौची बिरयानी हांडी बिरयानी यस गाना आज बिरयानी जगह होबनी अच्छा बहुत सारा बिरयानी बनी अच्छा से तो हमर जो पतीला कौन सेटा कहती से लाइटटा वाओ बाबा बहुत बाबा नुआ स्वेटर नहीं गई बाबा देखि स्वेटर बढ़िया कितना भल देखाउ जा केते टंका नो तो भल देखाउ जा सुंदर लागु हां हाँ फोटोटा उठे दब तो चलो तू बाबा फोटो उठे डिमांड करे फोटो उठे दे पुणी अपन से देखा हो नहीं 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 से देखो नहीं नहीं हमको दिखाओ स्टाइल मार से देखो देखो बाबा मु पूरा एका सेम दिखाउ छु ना तू ताकर फीमेल वर्जन सी मेल वर्जन ए देखे से फोटो उठिया को नहीं ये फोटो उठिया दो ना मु फोटो उठी से संग ना देखावा परे की बात थी एठी म दीदी नाही से कौन कर पियाज पकई देगी ना पर गायब हो जाइए लो आईला तो पियाज पछड़ पोड़ी गलानी पोड़ी पोड़ी गलानी बे ना म पोड़ीनी मो भाजिया में रखी देगी जाइछि पानी देई रखा जाइछि काहे ना एती सारा पियाज भाजिला टाइम लागियो तू जानसुन थोई देगी जैसले आउ कोन भाबलु गल्ला पोड़ी पोड़ी ना तू जाइथली मो किचन में थिली जे मोटी पड़ई थिला मु तो डाकी देइथिला आसुनु मोटी कैमरामैन नथियो जे केमिति कोन करबी काम देखिलो मो बिना तो कहानी अधा अभी जे जो देबी सेइटा कहूनु से देखि पाछो भाई एडा मो हक कोला गला हां इडे भोली देखि पाछो चिकन सब माने गोळा गोळी हेबा पे रखाई भाई पानी 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 कौन पे खाई देखिबे कहूनु मो तो ताऊ कहली भल से मसाज कर पूरा भल से मसाज कर मसाज हे गला मसाज आउरी भल से आउरी पैसा लागिबो आउरी भल से मो पियाज पोड़ी जीवो पड़े देखिया पड़ू भूली जाइथिले ना किछ तेल फेल नहीं देखि बाते पियाज भाजी गरासनी आ टिके हेले पियाज कढ़ा आइ जीवो सो देखि परथिबे दीदीरा स्टार्ट हेला बता रेसिपी हमरा पड़ी छी तेल रेसिपी में पड़ी तेल एठी मु काढिला बस पड़ाई ना बड़ा हम तो पड़ाई से कड़ा है से दिन तो मु भल छाटली तू तो छाणी पारलनी भल से
କିଛି କଳା ହେଇ ତାକୁ କଣ କରିବୁ ତେ ଲଗଉଛି ଘେଇ ଘେଇ ହଉଛି ତ ହେଇଯାଇଛି ଏଟା କଣ ପାଇଁ ହଉଛି କେଜାଣି ଭାରି ବିରକ୍ତ ଲାଗେ। ସେଟା ପରେ ହେଇଯାଏ ସେମିତି ହଁ ଯେ ଏମିତି କିଛି ବସେଇକି ନେଇ ତାକୁ ଓପେନ୍ କରିବୁ ସେ ସେମିତି ହବ ଘଡ 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 ଏଇଥିପାଇଁ ଆମର ଗରମ ଗରମ ତେଲ ଅଛି ଆମର ହେଇଯାଇଛି ତେଲ ପୁରା ଗରମ ମାନେ ଆଗରୁ ଗରମ ଅଛି ଏ ପକେଇଦେବା ଚିକେନକୁ ପକୋଡ଼ା ନା ଖାଲି ପଡ଼ିବ ସବୁତକ ପଡ଼ିବ ସବୁ ଚିଲି ଚିକେନକୁ କଡ଼େଇ ଭିତରକୁ ଠେଲିଦେଲୁ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିବାକୁ ଜବରଦସ୍ତି ବାଧ୍ୟ ଲାଗିବ ହବ ଖାଲି ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଫ୍ରାଏ ହବ ଥୋଡ଼ି ନା ଇଏ ଏଇଠି ସିଝିବ ହାଲକା ଖାଲି ତେଲରେ ଟିକେ ଫ୍ରାଏ ହବ ହଁ ଫ୍ରାଏ ହେଲା ପରେ ପୁଣି ତାକୁ ଫେରେ ତରକାରୀ ହବ ବାଃ ବହୁତ ଡରଟା ଡବଲ କାମ ନା। टेस्टी खाइबू तो टेस्टी जिनस तो हम टाइम तो लागिवो ना यार टेस्टी खाइबू कि तो टाइम लागिवो नि तत्तर ना बिरयानी ପାଇଁ କ'ଣ ୱେଟ୍ କରିହବ ताले कंचा मांस खाइ दे चावल डी पाटरे पके दो गैस मेरे पर वाली है सब तो पाटरे पके दो गैस पर बस पड़ी अपन इतना जल्दी की पी देगी हे गला सही गला तो याकू हम देखिया 5 मिनिट ପରେ 5 मिनिट ପରେ ତ खुशी रे ଆଉ କେତେ ମିନିଟ୍ ପରେ खाऊ ଟିକେ ଥିବ ତଳଟା ଯେମିତି ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ହାଲକା ହାଲକା ବ୍ରାଉନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ନାଲି ନାଲି ଟିକେ ହବ ନା ଏବେ ପ୍ରୋସେସିଂ କ'ଣ ହବ ଏ ପ୍ରୋସେସିଂ କିଛି ନାହିଁ ସେଟା ରହିଲା ମୁଁ ଏଠି କଟାକଟି କରିବି ଆଜି ନେଇଛି ଧନିଆ ପତ୍ର ପୁଦିନା ପତ୍ର ଏବେ କାଟିବା ତା ଭିତରେ ହେଇଯିବ ହଁ ତା ଭିତରେ ସେଟା ହେଇଯିବ ହେଲେ ତୁ ଖାଇବୁ ନା କ'ଣ ୟେସ୍ ଖାଲି ମୁଠି ଖାଇବ ଆଉ କିଛି କାମ ଏଟା ମୁଁ ଭଲସେ କାଟି ପାରିଥାନ୍ତି ନାହିଁ କାଟିଲେ ନା ତୁ କାଟେ ଆଉ କିଛି କରିବନି ଖାଲି କହିବ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା ଭଲ ପୋଦିନା ପତ୍ର ଧନିଆ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ା ମୁଠି ନେଇକି ବି ସାହି ବିରିୟାନୀ ଖାଇବ ବୋଲି ସାହି ବିରିୟାନୀ ମସଲା କହିବ ଜଲ୍ଦି କାହିଁକି ହବନି ଚାଉଳଟା ବି ନେଇକି ଆସିଛି ସାହି ବିରିୟାନୀ ଖାଇବ କିନ୍ତୁ ୱେଟ୍ କରିପାରିବ ଏଠି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା କାଟିଦେବା ଦି ଖଣ୍ଡ ମଚିରୁ ଏଟା ମଝିରୁ ତ କଟା ହେଲାନି ଏ ଚୋପା ଉଠିଗଲା କାଟି ନ ଜାଣି ବା ଚୋପା ଉଠିଗଲା କହୁଛି କାଟି ନ ଜାଣି ମୁଁ ଥୋଡ଼ି ନା କାହାର ଦୋଷ ଦେଲି ଲଙ୍କାର ଦୋଷ ଭାବିଲା ପରେ କହିଲି ଲଙ୍କାର ଦୋଷ ତାକୁ ନାକରେ ଟିକେ ପୁରେଇ ଦବୁ ନାଇଁ ତୁ ପଶା ମୁଁ ଆଜି ପଶେଇବାରେ କ'ଣ ଇରାଦା ନାହିଁ ସବୁବେଳେ ବିରିୟାନୀ ହଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଲଙ୍କା କାଟିକିନା ମୋ ନାକରେ ପଶେଇ ଦେଉଛି କ'ଣ ପାଇଁ ଜାଣି ଅଣ୍ଡା ଛାଡ଼ିଯିବ 2 ଥର ସେୟା କରିସାରିଲିଣି ମୁଁ ଅଣ୍ଡା ଛାଡ଼ିଯିବ ରେ ଆଚ୍ଛା ଅଣ୍ଡା ଛାଡ଼ିଯିବ ଜାଣିନୁ ଆଉ ଟୋଟାଲି ଆଉ ଆମର ଏଇ ଲଙ୍କା କଟ୍ ଦେଇଛି ହାତ ଧୋଇଦେ ପୁରା ଯାଇକିନା ଭଲସେ ନହେଲେ ଯିବ ଏ ପାଣି କାଢିବି ଟି ନା ଆକୁ ପାଣି ଭିତରେ ପୁଣି ଥୋଇଦେବି ନାହିଁ ପାଣି ଏଇଟା ପାଣି ଅଛି देख सेपटे ହେଇଗଲାନି ନା ମୁଁ ହେଲେ ଖାଇବି ଖାଲି ଖାଇବ ପିଲାଟା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ କେବେ ବନେଇକି ମତେ ଟିକେ ଖୁଆ ମୁଁ ଟିକେ ନା तू सब प्रकार बना तापर मते वीडियो करिवो मु खा करिवे ना कोई बुझिलो ना नहीं ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଯଦି ଅସୁବିଧା କେବେ ହେଲା ମୁଁ ନାହିଁ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ତାହେଲେ ସେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ଦେଖି ରୋଷେଇ କରିବ वीडियो देखिए मो टेंशन नहीं तो देखि पारती हमर फुटी फटी गलानी बदे ଆଉ ମୋର ଏକ୍ସଟ୍ରା ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇबर ପଡ଼ିବ ନା କ'ଣ କହୁଛ काई मु सब्सक्राइब करनी तो चैनल को तोरा निजो चैनल को निजे सब्सक्राइब कर ଆଉ ମୁଁ ନିଜ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଜେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବିନି ମୁଁ ଦିଟା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଜେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବି ମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟା ପାଇଁ ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ଆଇଡିଆ ସମସ୍ତଙ୍କ ଗୋଟେ ଆଇଡି ଥାଏ ଦିଟା ଖଣ୍ଡେ ଆଇଡି ଥାଏ ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ଆଇଡିରେ ମୁଁ ନିଜେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରୁଛି ମୋର ଗୋଟିଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ମୁଁ ନିଜେ ଫାଷ୍ଟ ନିଜକୁ ନିଜେ ଭଲ ପାଇବ ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ ନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ करती हमरटा ହେଇଗଲାନି मते ନା ଲୋ ହେଇନି ଦେଖ ପାଣି କେତେ ବାହାରୁଛି ଦେଖୁଛୁ ପୁରା ପୁରା ତାତିଲା ତେଲରେ ଦେଲି ଫିର ବି ପାଣି ବାହାରୁଛି ଆଉ ଟିକେ ରହିଥାଉ ପୁରା ଫ୍ଲେମ୍ ହାଇରେ ଦେଇଛି ଆଉ 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ତାକୁ ଓଲଟେଇବା तो 5 मिनिट पर पुण देखा हवा କୋଉ ଖୁସିରେ आउ ମୋର ଚାଉଳ चाउल को इबडू ଆମର ଖୋଲା ବିରିୟାନୀ ଚାଉଳ ଆମେ ଦାବତ କି ଫଲଚୁ ଆଣି ବିରିୟାନୀ ତ ବହୁତ ପଇସା ଆଉ ଯଦି ଚୋର ଆଉ ଚୋର କିନ୍ତୁ ଆସୁଛି ହେ ମୁଁ ଏଠି ଧାପା କରି ଜାଣିଛି ଧପ୍ପା ଗୋଟେ ଦେଖିଦେଲ इसको धप्पा करते ଏମିତି ଏମିତି ଲୁଚି ଧପ୍ପା କେମିତି କରିବୁ ଲୁଚି ଖାଉଥିଲା ଧାପା କରିବାକୁ
ତମେ ଦେଖିଦେଲ ତୁମେ ଦେଖିଦେଲ ମୁଁ ଦେଖିନି ତତେ, ମୁଁ ଏବେ ବି ଦେଖାଯାଉନି ମତେ। କୋଉଠି ଅଛି କେଜାଣି, କିଏ ଧପ୍ପା କରିଦବ। ବଢିଆ ବାସି ମୁଁ ବାଛି ବାଛିକି ଆଣିଛି କ୍ୱାଲିଟି ବାଲା। कौन खाएगा मैं किसको नहीं दूंगी बिरयानी खुद को तब तो देबी ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଚିକେନ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି, ପୁରା ପୋଡା ପୋଡା, ମାନେ ପୋଡି ଦେଇନି, ପୋଡା ପୋଡା ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ମୋଟି ହେଇଛି ଚା ନେଇକି। କଣ ଚା ସହିତ ଚିକେନ ଖାଇବୁ? କଣ କହିଲୁ ଏଇଟା ଆସି ଦେଖିବାକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ବଢିଆ ସେ ପୁରା ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଆକୁ କାଢିଦବା। ପୁରା ବଢିଆ ସେ ଭାଜି ଦେଇଛି ଆଉ ପୁରା ମାନେ ଚିକେନ ସିଝି ବି ଯାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ତାକୁ ଆগে କାଢି ଦିଏ। ସେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦିଦି ପୁରା ଟୋଟାଲି ଖାଇକି ଛାଡି ଦେଇଛି। ଏଇଟା ତାହେଲେ କଣ ମୁଁ ଖାଇ ଦେଇଛି ରୋଷେଇ କରୁ କରୁ ଖାଇ ଦେଇଛି କହିଦେଲି କଣ କରିଦେଲି। ସେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚିକେ ଚିକେ ଦେଖ ଚିକେ ଚିକେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଚିକେନ ଆଉ ପୁରା କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ସିଝିଛି ପୁରା ବଢିଆ ସିଝିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଜୁସି, ପୁରା ଗରମ ଅଛି, ପୁରା ଜୁସି। ଉପରୁ କ୍ରିସ୍ପି ଦେଖାଉଛି, ଭିତରୁ ପୁରା ଇଏ ଦେଖାଉଛି। ନାଇଁ ଖାଇକି ଦେଖ ମତେ କହ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଗୋଟେ ମୁଁ ଦଉଛି ତୁ ରୋଲ କରି ମଖନ ମାରିକିନା ଏଇଟା ହଉଛି କଲିଜା ପିସ୍ ଟା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ପୁରା ବଢିଆ ସେ ଫ୍ରାଏ ହେଇ ଦେଖ ନାଲି ନାଲି ପୁରା ହେଇକିନା। ଠିକ ଅଛି ପୁରା କଲଜାଟା ଖାଇବୁ ନା କଣ? ମତେ ବି କଲଜା କୋଉଠି ଖୁସି ମୁଁ ଟିକେ ନା ଖାଇଛି। ଆଉ ଟିକେ ଦେଖେ କେମିତି ଲାଗୁଛି କଲଜାଟା। मसाले के साथ ଆମେ ଖାଉଛୁ ଏଇଠି ବସି ବସି। ଆସିକି 9:40 ହେଲାଣି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧାରୁ କିଛି ହେଇନି। କେମିତି ଲାଗିଲା? ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ବଢିଆ ହେଇଛି। ଅତି ଟେଷ୍ଟି। ଏତେ ତରକାରୀ କରିବୁ? ତରକାରୀ କରିବି, କିଛି ଗରମ ମସଲା ପକେଇବିନି କାରଣ ଭାତରେ ପକେଇବି। ଆଉ ଏଥିରେ ଗରମ ମସଲା ପକଉନି ଗୋଟା, ଡାଇରେକ୍ଟ ମସଲା କଷା ହବ। ଓକେ ଓକେ। ତାହେଲେ ନେଇକି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରସୁଣ ଅଦା ପିଆଜ ତାକୁ ବଟା ହେଇଛି। ଏଟା ଗରମ ହେଲେ ପକେଇବୁ ତ? ତେଲ ଗରମ ହେଲେ ପଡ଼ିବ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତେଲରୁ ଆମର ଉଠିଲାଣି ଧୂଆଁ। ଏବେ ପକେଇଦବା ମସଲାଟା ଡାଇରେକ୍ଟ। ହେଇଗଲା ମାନେ ମୁଁ କଣ କି ଇଏ ମୋଟି ସୁଧୁରିବନି, ଖାଲି ଖାଇବ ହେଲା। ବନେଇବନି କେବେ। କଣ ଟମାଟୋ ସସ୍? ନା ଏଇଟା ଟମାଟୋ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ବାଟିଛି, କାରଣ ଗୁଣ୍ଡ ଲଙ୍କା ଶେଷ ହେଇଯାଇଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ବାଟିଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କଲରଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଖାଲି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଲର ହେଇଛି। ବଢିଆ କଲରଟା ଅତି ସୁନ୍ଦରିଆ କଲରଟେ। ମୁହଁରେ ପେଷ୍ଟ ମାରିଦବୁ। ନା ତୁ ମାରିକି ଦେଖଉନୁ। ନା ତୁ ମାରୁନୁ, ଓଠରେ ମାରି ପକା। ଆପଣମାନେ କେବେ ସୋରିଷ ତେଲରେ ବିରିୟାନୀ କରିଛନ୍ତି? ମୁଁ ସୋରିଷ ତେଲରେ ବିରିୟାନୀ। ଟମାଟୋ ଲଙ୍କା ବଟାଟା ପକେଇଦବା। ୟାକୁ କଷିଲା ବେଳକୁ ଆଗ ଛିଞ୍ଚିବେ ସବୁ। ଲଙ୍କାଟା ବଟା ହେଇଛି ଆଉ ମୁଁ ତ ଏଇଠି ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଇଛି ଆଗେ ଆଉ। ଶିଖୁନୁ ଛିଙ୍କି ମାନେ କଣ ଜବରଦସ୍ତି ନା କଣ? ଛିଙ୍କ ହେଲେ ଛିଙ୍କିବି ନା ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଭାବିଲି ଛିଙ୍କିଆ କହୁଛି ମାନେ ଏଟା ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟୋରି ବୋଲି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଛିଙ୍କିବି ନା। ମୁଁ ଭାବିଲି ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟୋରି ବୋଲି। ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ସବୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପଡ଼ିବ ଖାଲି ମସଲାରେ। ଆଉ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ କହୁଛି, ଏଇଟା କ'ଣ ଆମର ଗରମ ମସଲା, ସିଏ ବି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଟିକେ ଖାଲି ପଡ଼ିବ ମସଲାଟା ଆମର ଫ୍ଲେଭର୍ ପାଇଁ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଚିକେନ୍ ମସଲାଟା, ସିଏ ବି ଟିକେ। କିନ୍ତୁ ବିରିୟାନୀ ମସଲାଟା ପୁରା ସାହି ବିରିୟାନୀ ମସଲା ମୁଁ ନେଇକି ଆସିଛି। ହଁ ତୁ ନେଇକି ଆସିଛୁ, ମୁଁ କ'ଣ ମନା କଲି ନା କ'ଣ? ସାହି ବିରିୟାନୀ ମସଲା ମୁଁ ନେଇକି ଆସିଛି ମାନେ ସାହି ବିରିୟାନୀ ହିଁ ହେବ। ପୁରା ସାହି ବାଲା। ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଖାଲି ଲୁଣ ମସଲାରେ ଦେବା।
हाँ चिकेन में पकई दी गोल दबा जो आमर ये जो तेलटा थिला आई साइड सब लगी कोरा कोरी आइटमटा सब पकईदे आपको टोटाली फिंगंतुनी हाँ ये जो चिकेन भाजी नी कि पोड़ी की लगी यहीटा ही तो मेन फ्लेवरटा अच्छी ना तेल रे गोलैदे सुलगा सुलगी किसी ना सब पकई चोबई जा खाली गिरिले है गिड़िले ना खाली गिरिले है आउ कि दरकार एटा केते पड़िबो पकेवा ये टे कषि जाऊ खाली पकई देले केमती हेई गले से खाली खाइबो हेई चिंता भोक लागलानी बा डिजाइन भाबी कि ना और बेसी जोर भोक लागला देखि पारथे हमर मसला है गया कषि एबे हम एथरे पकेइबा फ्लेम लो करके दही टिके अल्प मसला देइछि देखि पारथिबे तापर आपको गोळै दबा पूरा गोळा तो नष्ट लो करके गोळांतु मिसी जीव दही तापर ही फ्लेम हाई करिवे ऑयल पूरा रिलीज हो गलानी एबे हम जो चिकेन टाको रखिथिले पके दबा ताको पूरा पोछि पाछि पके दबा तो देखि पाछि हम चिकेन केन देखाउ देखन पूरा भलो से कसी हल्का खाली पानी देकी फुटे दवा ताने चिकेन हम सिझी जाइछि और दम देला परे से ऑटोमेटिक सिझी जीवो बाकी जा अछि तापर हमर भातटा बसेइबा चलो दे पानी दे दवा ये फुटे दवा हां देखा जाउ चिकेनटा सो देखि पारथे रिव्यू टोटली रेडी कर सालन ही लगी हो गया क्या आप खा सकते हैं ना और ही अच्छी हमरा अब और ही प्रोसेसिंग अब प्रोसेसिंग जारी अच्छी और ही प्रोसेसिंग यस लागू जी लास्ट प्रोसेसिंग टा हाँ एटा लास्ट पूरा भरी दबा पत्र पत्र ही पत्र पूरा ग्रीन ग्रीनरी ग्रीनरी କିଛି କଲର ଦିଆ ହବନି କି हाँ टिके हल्का खाली गोटे कलर दबा ये घास दे दीजिए ना कौन नाम बाछी के देइथिले ना हम कहले घास पळे आइला बदे कोठु गोटे सेदा ऊपर बिरयानी मसाला थोड़ा गोटा गोटा है इधर एटा सेई भी दे मसाला गोटा रहइबो ना एबे ऊपर डी कलर पकेबा फूड कलर पकेबू येलो कलर ही पके हम ओके ओके हमारे पास नहीं है केसर तो फूड कलर से काम चला लो येलो कलर पके अरे दीटा कलर मिसेई देले ना आउट कलर आसीबो हाँ थाउ दीटा ये कलर ही खाली पके आज लाइट बिरयानी लाइट बिरयानी डार्क बिरयानी नहीं ना अरे अरे की बात है कि सुंदर खाली पत्र ही पत्र बिरयानी चावल देखा तो नहीं पत्र ही पत्र बनी पके तबे की भी साग बिरयानी बनै थिनु तो बहुत भल रे साग बिरयानी बा एबे ऊपर टिके देसी घी पके दबा हल्का डी पके देसी नहीं देसी घी पड़ुनो मते हाथ हबा पड़िबो बस एबे दम मार दवा पूरा गोटे कौन उजनिया देकी ऊपर दम मारू दम बिरयानी खाए हम हाँ कष्ट करबी मैं खाइबू तू ये अच्छी बात नहीं है आ मु भी कष्ट करूची खाली भाबु रोसे कले कष्ट मु तो धरी सेटा केता हैंडल करी केता कष्ट जानि पनु बदे ओ कष्ट ही कष्ट यार किछ नहीं बोलो आ एबे करथान मिनी हार्ट अटैक अभी गिर जाती मिनी हार्ट अटैक
ମତେ ନେଇ ମେଡିକାଲ ଯାଇଥାନ୍ତା ବିରିୟାନୀ ମୋର କିଛି କାମ ଧନ୍ଦା ନାହିଁ ପଢିଥାନ୍ତୁ ଏଇଠି ପଢିଥାନ୍ତୁ ସଇଲା। କଂସାରେ ନେଇଛି ପାଣି କେତେ ସାରା ପାଣି ନେଇଛି ତାକୁ ଗରମ করে ସେ ଏକା କଥା ଗରମ ହେଇଯାଏ ତାକୁ ପାଣି ପିଇଦବା ପିଇଦବୁ ହେଲା ଏକେ ବାତ ଥଣ୍ଡାରେ ପାଣି ପିଉଛ ସେଇଆକୁ ପିଇଦବ ସଫା କରିଦବା ସବୁ ଜାଗା ତାପରେ ପଳେଇବା ବସିବାକୁ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେବା ପାଇଁ ଏ ଏରିଆରୁ ଗାଏବ ହଁ ଏରିଆରୁ ପଳେଇବି ଏଠି ରହିଲେ ବେଶୀ କାମ କରିବାକୁ फाइनाली हम समस्ते बस पड़चु भाई तो पळै आछि खाई किना कहला कोन मटन भात सो देखि पड़थि मटन भात खाइके से कम बिरियानी खाइबो दी आसी जा मिल जिवो आजी अल्प टी खाइ दो दी आसी जा ଅପେନା वो नहीं खाएगा क्योंकि वो खाए के आया है तो देखि पड़थिबे पूरा गरम गरम बिरयानी एला ये बिरयानी ना कोन बिरियानी बा की बिरयानी बनाई दी की बिरियानी बनाई छी टिक्का बिरयानी की बिरियानी बा तू कहले की बिरियानी बनाई ना कौन कहला तुम ओह बेसब्री से इंतजार करती हुई एक लड़की हमें रायता भी मु कर देई छी दीदी बराबरी करछि देखि करथिबे तू पानी नहीं गेस मु बसी जा ताठू बड़ काम कहै तो देखि परते खाइबा स्टार्ट कर सालेनी तू भी हमरा खाइबा स्टार्ट कर सालेनी तू बहुत 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 बढ़िया बहुत 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 बढ़िया ठंडा ठंडा रायता गरम गरम बिरयानी ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ୟୋଗୀର ଶାସନ ଦରକାର ମାରୁଲ ଲାଗେ ବୁଲଡୋଜର ବୁଲଡୋଜର हां वीडियो स्टार्ट कर दे ऑलरेडी समस्त खाई सला पर मैं खाइबी समस्त देखे देखे वीडियो वाला हमरा खाई एपदा खाई स्टार्ट कर